So guys, andito naman po guys, no? Magandang hapon po sa inyo lahat, no? Saka sa Sambong Gaspero po, magandang hapon po. Saka Luzon, Visayas po, magandang hapon po. Musta po kayo lahat, no? Ito, no? May sasabihin na ako to guys, no? Sa tao lang ito, no guys? Sa tao, no? Yung ugali lang, no? Sa ugali, no? Ito guys, no? Kasi guys, no? Sa pag-utos kasi guys, no? Sa pag-utos parang kaya ba hindi kayo ba amo guys, no? Pero hindi este todo hindi todo gente, no? El costumbre guys, no? El costumbre hindi todo. Tiene también que el bueno, tiene también que el hindi, no? So este, no? Si alam, sabi ustedes guys, no? Si Tamanda ba, no guys, no? Si Tamanda, no? Era guys, no? Si Tamanda, aquel ba de corazon ba, no? De corazon. Hindi kita ka guys, no? Aquel ba si Tamanda, como dueño yan, no? No? Sintaw lang man, no? Sintaw lang man ali, no? Kami ustedes guys, kasaka, no? Kasaka, subi, arriba. Kabe, bien caliente pa'l sol. Sabi ustedes guys, no? Si tupa el sol, aquí guys, no? El sol din grabe guys, din mainit talaga sa taas. Tapos guys, yung lugar dito guys, ma-exclick talaga. Diba, jutay lang guys, no? Jutay lang el lugar, no? Akabar din caliente guys, no? Okay, no? Okay, este, no? Tamanda sila guys, no? Grabe, no? Sintaw lang man sila guys, no? Akabar, kaya sila guys, sakil ba, kaya sila el item, no? Dali lang dayon, no? Dali lang dayon kanila, no? Kapag si Tamanda, apuraw pa, no? No? Nuevo lang kita aba, alitamen. Kapag si Kin pa Tamanda, no? Era si Tamanda, no? Kapag de gente ba? Di corazon sina, no? Kapag el item lang guys, no? No? Ese item lang, no? Ali lang kanila, no? Serka lang kanila, no? Serka lang si kanila guys, no? Sintaw sila. Kung pwede ganun sila saka guys, no? Kung pwede sila saka. Porque kasi sina mga hente guys, no? Tiyan ko ba sina mga hente? Yung manada pa si kinasambong ka guys, no? Yung manada pa ba si ki? Ha? Sintaw lang gani, skribi lang gani sila, kabaran sina sila Tamanda, no? Era sinde sila nga, si Tamanda man era, no? Makilakadil ko, como dueña man, Tamanda, dua kasi Kenya, no? So pwede lang man era sa si jutay lang man era guys, no? Kukuha na lang, no? Sakay lang era guys, para si kay kami guys, no? Sine gente, no? Kaya ba, kansaw yan, no? Tarisuya pa po, sa kosa ba, no? Pero si Tamanda, no? Hinay-hinay lang, no? Sa Bisaya pa na, hinay-hinay lang guys, no? Kasi hente singa. El hente si Tamanda man lang din, hindi man amot singa. Muri el hente guys, no? Si Tamanda, no? Grabe guys, no? Sintaw lang era, no? Ito yung kanila abla guys. Sinta-sintal ng bangko guys. Isa lang katera yun. Isa nga si, hindi agad si Sapa dila bangko na buli. Ha? Hindi nag-era si Sapal na bangko na buli kanila guys. Era mangkagidya lang sila dila buli. Era mangkagidya lang si din yung buli. Grabe. Tapanya kami sudor ki guys. Tapanya ya. Pero el mandada hindi pagad amo. Sila guys. Andayo guys. Andayo.